ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل، اس کا 13 باب 47 سے 52 آیات مقدسہ۔ پھر آسمان کی بادشاہی اس مہاجال کی مانند ہے جو جھیل میں ڈالا جاتا اور ہر طرح کی مچھلیاں سمیٹ لیتا ہے۔ جب وہ بھر گیا تو اسے کھینچ لاتے ہیں اور کنارے پر بیٹھ کر اچھی اچھی برتنوں میں جمع کر لیتے اور جو کام کی نہ ہو پھینک دیتے ہیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا۔ فرشتے نکلیں گے اور راست بازوں کے درمیان سے بدکاروں کو جدا کریں گے اور انہیں آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے۔ وہاں رونا اور دانتوں کا بجنا ہوگا۔ کیا تم یہ سب کچھ سمجھ گئے ہو؟ انہوں نے اس سے کہا، ہاں۔ تب اس نے ان سے کہا، اس لیے ہر ایک فقیہ جو آسمان کی تعلیم پا چکا گھر کے اس مالک کی مانند ہے جو اپنے خزانے سے نئی اور پرانی چیزیں نکالتا ہے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، میرا نام فادر سلیم حفیظ ہے۔ میرا تعلق ملتان ڈائسس سے ہے اور میں ابن مریم پیرش رنگ پور میں جو 5 چک کہلاتا ہے اس میں خدمت کر رہا ہوں۔ آج کی تلاوتیں ہمیں خدا کے تخلیقی جلال کے بارے میں بتاتی ہے کہ خدا تخلیق کار ہے۔ خدا چیزوں کو تخلیق کرتا ہے اور وہ خالق بن کر چیزوں کو خلق کرتا ہے۔ وہی کائنات میں ہر چیز اور ہر ذرے پر قادر ہے اور ہر چیز اسی کے وسیلے سے وجود میں آئی ہے۔ خدا نہ صرف چیزوں کو بناتا ہے بلکہ بنا کر پھر ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی جو پہلی تلاوت ہے جو ارمیا نبی کے صحیفے میں سے اس کے 18ویں باب میں سے لی گئی ہے، اس میں خدا ارمیا نبی کو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ میں قادر مطلق ہوں اور ہر چیز پر اختیار رکھتا ہوں، اسے ایک کمہار کے گھر میں بھیجتا ہے تاکہ وہ جائے اور وہاں کمہار کو برتن بناتا ہوا دیکھے۔ اور جب ارمیا نبی وہاں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ کمہار جو مٹی کے برتن ہیں ان کو مختلف طریقے سے بنا رہا تھا اور ان کو مختلف طریقے سے جب اس کی مرضی ہوتی تھی وہ ان کو مختلف اشکال میں ڈھال دیتا تھا۔ تو اس طرح میرے عزیزو، آج کی جو پہلی تلاوت ہے وہ ہمیں بتاتی ہے خدا کو جس طرح خدا کو بائبل مقدس میں مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ چرواہا ہے، شیپرڈ ہے، تو مختلف نام اسے دیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس میں خدا کو جس طرح کمہار برتن کو مولڈ کرتا ہے، بناتا ہے، خدا کو بھی اسی طرح کہا گیا ہے کہ وہ کمہار کی طرح اپنے لوگوں کو مولڈ کرتا ہے، بناتا ہے اور ان کو مختلف اشکال دیتا ہے۔ ہر چیز جو کائنات میں ہے اسے بناتا ہے۔ تو مجھے ایک انگلش میں گیت ہے وہ یاد آ گیا، تو میں چاہوں گا کہ میں وہ بھی تھوڑا سا یہاں گنگنا دوں۔ Abba, Father, you are the potter, we are the clay, the work of your hands. Mold us and fashion us into the image of Jesus your Son, of Jesus your Son, of Jesus your Son. مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کی پہلی تلاوت ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا قادر مطلق ہے اور کائنات کا وہ مالک ہے۔ ہمیں کائنات کی چیزوں پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، خاص کر انسان۔ خدا نے
मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 28 बाब में कहा कि शागिर्दों को कि बस तुम जाओ और तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। हर कौम में, पूरी दुनिया में जितनी भी अक़वाम है, सब इंसान हैं। खुदा ने सबको बनाया है मुख्तलिफ इश्काल में। हमने सब की इज़्ज़त करनी है, उन्हें इज़्ज़त देनी है, रिस्पेक्ट करनी है, ताकि हम खुदा की मखलूक का एहतराम करें और खुदा हमसे राज़ी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज की दूसरी तिलावत जो मत्ती रसूल की अंजील में से ली गई है, उसमें एक महाजाल का वाक़या है जिसे झील में डाला गया। महाजाल उसे झील में डाला जाता है और बहुत सारी मछलियाँ उसमें सिमट आती हैं, और उनमें जो अच्छी मछलियाँ होती हैं उनको तो रख लिया जाता है, लेकिन जो बुरी मछलियाँ यानी जो खाने के लायक नहीं होती या जो मुनासिब नज़र नहीं आ रही, तो उनको फेंक दिया जाता है ताकि वो दोबारा मछलियों की खुराक बन जाए। तो मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज की जो अंजील मुक़द्दस है, इसमें महाजाल से मुराद खुदावंद का इंसाफ है कि महाजाल झील में डाला गया तो सारी मछलियाँ उसमें सिमट आई। खुदा का जो इंसाफ है वो सब लोगों के लिए है। जब खुदा इंसाफ करेगा तो दोनों को पकड़ेगा, जो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों को पकड़ा जाएगा। और खुदा लिखा कि आखिरी रोज़ ऐसा होगा जब रोज़े महशर होगा कि खुदा अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो देखेंगे जो बदकार लोग और जो रास्तबाज है दोनों, और उनको अलहदा कर देंगे। जो रास्तबाज है उनको तो खुदा की बादशाही के लिए रखा जाएगा, लेकिन जो बदकार है उन्हें आग की भट्टी में डाला जाएगा, जहां रोना और दांतों का बजना होगा। अजीज़ मोमिनीन, आज की ये जो अंजील मुक़द्दस है, ये हमें सिखाती है कि जिस तरह खुदा ने बताया कि पहली तिलावत में खुदा यिर्मयाह नबी के जहन में डालता है कि किस तरह कुम्हार चीज़ों को बना रहा है, तो खुदा ने सबको बनाया। अभी अंजील मुक़द्दस में भी कि महाजाल डाला गया और सब मछलियाँ पकड़ी गई, और फिर ये भी बताया गया कि फरिश्ते आखिरी रोज़ निकलेंगे और रास्तबाज और जो बदकार उनको अलहदा करेंगे। मेरे अजीज़ों, आखिर में यीशु मसीह अपने शागिर्दों से पूछते हैं कि क्या तुम्हें इस बात की समझ आई? क्योंकि यीशु मसीह की जितनी भी बातें हैं ज़्यादातर तमसीलों में होती थी। वो अपने शागिर्दों को तमासील में बताते थे, ताकि ये एक ऐसा वे था, एक ऐसा रास्ता था जिसमें बड़े अच्छे तरीके से जो यीशु मसीह के शागिर्द थे वो सीख लेते थे और उन्हें बात समझ भी आ जाती थी। तो यीशु ने अपनी ज़्यादा बातें तमसीलों में अपने शागिर्दों को कही। तो आज भी तमसील के ज़रिए महाजाल एक झील में डाला गया और मछलियाँ पकड़ी गई। यीशु मसीह ने बड़े आसान लफ्ज़ों की तरफ लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा भेद आसान तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह जाल में मछलियाँ सिमट आई, इसी तरह आखिरी रोज़ कायनात में भी जितनी दुनिया बनाई गई है सबका इंसाफ होगा, और जो रास्तबाज है उनको अलहदा किया जाएगा और जो बदकार है उनको अलहदा किया जाएगा। तो क्या तुम्हें इस बात की समझ आई? तो उन्होंने कहा हाँ। तो आज की तिलावत हमें भी पूछती है कि क्या हमें समझ आई कि खुदा की बादशाही क्या है। खुदा कुम्हार अपने आप को बनाता है पहली तिलावत में कि इस तरह जिस तरह कुम्हार चीज़ों को बना रहा है, मैं भी मोल्ड करता हूँ, फैशन करता हूँ, चीज़ों को मोल्ड करता हूँ। तो इस तरह खुदा हमें सिखाना चाहता है कि ये उसकी कायनात है। खुदा ने सब चीज़ों को खलक किया है, हमने उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करनी है। खुदा आप सबको बरकत दे और हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे। आमीन।